बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे 2 अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की जो दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्मी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़, उसमें बहुत अहम पेशरफ्त सामने आई है। एक दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फ़ैसला है या केस है उसको लिंगर ऑन करने के लिए और इल्तवा में रखने के लिए, जो एक दरख्वास्त गुजार की जानिब से भी और वफाकी हुकूमत ने भी दरख्वास्त दायर की थी, उसको आज मुस्तरद कर दिया। ये थी फुल कोर्ट बेंच के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने इसकी मुखालफत की थी, इत्तेज़ाज़ हसन साहब ने उसकी मुखालफत की थी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने उसकी मुखालफत की थी। सलमान अकरम राजा साहब की हद तक अदालत से टाइम मांगा गया था, जबकि हुकूमत की जानिब से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की गई थी और फैसल सिद्दीकी एक दरख्वास्त गुजार के वकील हैं, उनकी जानिब से इस्तदा की गई थी। आज अदालत में अहम समाअत हुई, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, जो PDM की हुकूमत है, आज उनको एक बड़ी शिकस्त हुई है पार्लियामेंट में और वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं एक कानून मंजूर करवाने में, और वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। उसको सेनेट में पास करवाने में बुरी तरह नाकाम हुए, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत जो निशान अलाटमेंट की दरख्वास्तें थीं उस पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ लगा दिया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला का निशान मनसूखी का जो नोटिफिकेशन जारी किया है, नोटिस जारी किया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसको मुस्तरद किया गया और उसकी मुखालफत की गई है, जिसकी वजह से फिर उसको कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया है। रज़ा रबानी ने जो ड्राफ्ट था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, उसको फाड़ के फेंक दिया और उन्होंने कहा कि ये कानून हम मंजूर नहीं होने देंगे। और जल्द ही अपनी मुद्दत मुकम्मल करने वाली हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ खामोशी से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तब्दीलियाँ की थी, और जिसके तहत खुफिया एजेंसियों को मुकम्मल अख्तियारात दे दिए गए थे कि वो किसी भी शहरी की कानून की खिलाफ वर्जी के शुबे में छापा मारकर उसको हिरासत में लिया जा सकता है। ताहम उनकी गैर मौजूदगी में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया, जिसकी अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती अरकान ने भी मुखालफत की और ऐवान में बिल की शदीद मुखालफत के बायस चेयरमैन सेनेट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 कायमा कमेटी को भिजवा दिया और अब वो कायमा कमेटी उसको देखेगी। इस पर फिर हामिद मीर ने एक प्रोग्राम किया और हामिद मीर कहते हैं कि हर सूरत में जो हुकूमत है उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए वफाकी वज़ीर कानून को, क्योंकि वफाकी वज़ीर कानून बुरी तरह फेल हो गए हैं ये कानून मंजूर करवाने में, और वफाकी वज़ीर कानून चूँकि सेनेट में नहीं मंजूर करवा सके, इस वजह से उनको इस्तीफ़ा भी तलब किया गया है हुकूमत की जानिब से। एक बात फवाद चौधरी की जानिब से की गई है कि ये जितने भी कवानीन हैं, अगर सदर पाकिस्तान इन कवानीन को रोक लें अपना आइनी हक इस्तेमाल करते हुए, तो ये सारे कवानीन ख़त्म हो जाएंगे। फवाद चौधरी अब बंदा वो बात कह रहा है जो 4 दिन जेल के नहीं गुजार सका था, और वो उम्मीद ये रख रहा है कि कोई और दबाव बर्दाश्त करेगा। ये बात मुझे नहीं लगता कि फवाद चौधरी जैसों को ज़ेब देती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 25 सियासी जमातों को नोटिस जारी किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमेशा अलग बर्ताव होता है इलेक्शन कमीशन का, बाकी जो जमातें हैं उनके साथ अलग बर्ताव होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 25 सियासी जमातों को नोटिस जारी किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 25 सियासी जमातों की इंतखाबी निशान अलाटमेंट की दरखास्तों पर एतराज़ आयद कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान अवामी लीग समेत तमाम को नोटिस जारी किए, और इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात पर कल समाअत करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। ये वो दरखास्तें थीं जो इलेक्शन कमीशन ने तलब की थी, जो कहा गया था कि हर सूरत में जो पार्टी के सिंबल है, जिसके बारे में ये कहा गया कि जो निशान अलाटमेंट है उसकी दरखास्तें दायर की जाएँ। निशान अलाटमेंट की दरखास्तें दायर हुई और उन पर एतराज़ात लग गए, उस पर नोटिस जारी हुए और कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल इन बाकी जो 25 सियासी जमातें हैं इनके साथ क्या करते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ला का निशान मनसूखी का नोटिस जारी कर दिया है। इतराज़ ये उठाया गया है कि आपके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे वो आपके दुरुस्त नहीं थे। मुस्लिम लीग नून के दुरुस्त थे, 6 ओहदे थे, 6 के 6 अनअपोज्ड मुंतखब हुए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से ही एक जमहूरी कल्चर है और पूरा एक जो प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत इंतखाबात हुए, उस पर एतराज़ात आयद कर दिए। और सिर्फ एतराज़ात नहीं, साथ उनको कहा कि आपकी जो हर सूरत जो बल्ले का निशान है, चूँकि बल्ले का निशान
پاکستان تحریک انصاف سے یہ واپس لینا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے عمران خان کو ذاتی حیثیت میں 4 اگست کو طلب کیا۔ نوٹس میں کہا گیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن ایکٹ کے تحت لازم ہے، مگر تحریک انصاف مقررہ وقت پر انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں ناکام رہی، لہٰذا انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر پارٹی نشان کیوں نہ واپس لیا جائے۔ شو کاز میں کہا گیا کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن 13 جون 2021 کے بعد سے نہیں ہوئے۔ پی ٹی آئی نے جو انٹرا پارٹی انتخابات کرائے تھے وہ آئین کے مطابق نہیں تھے۔ بطور پارٹی سربراہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو کر اپنی پوزیشن واضح کریں۔ یہ شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جب باری آتی ہے تو ان کے لیے شو کاز نوٹس ہے، باقی سیاسی جماعتوں کو سمپل نوٹس جاری کیے گئے ہیں، ان پر اعتراضات عائد کیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پر یہ شو کاز ہے کہ کیوں نہ آپ کا جو بلے کا نشان ہے اس کو واپس لیا جائے، چونکہ آپ نے کسی بھی صورت میں جو ریکوائرمنٹ تھی آئین کی اور قانون کی وہ پوری نہیں کی، انتخابات آپ نے بر وقت نہیں کروائے، اور دوسری جانب یہ کہا گیا کہ آپ نے جو انتخابات کروائے وہ آئین کے مطابق نہیں تھے۔ جو الیکشن کمیشن آئین کے مطابق انتخابات نہیں کروا رہا، وہ انٹرا گوڈ پارٹی الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے آئین کے مطابق اپنے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے۔ آرمی عدالتوں سے متعلق چونکہ یہ بہت اہم کیس ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں اب تک کارکنان 102 جو آرمی کی تحویل میں ہیں، اور اس کے بعد پھر عمران خان اور باقی پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے ان کا مستقبل بھی آرمی عدالتوں کے حوالے سے دو پر لگا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ 6 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سماعت کے آغاز پر چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فل کورٹ بینچ کے حوالے سے آج فیصلہ سنانا تھا، سماعت کے آغاز پر عدالت نے فل کورٹ کی درخواست کرنے والے وکیل فیصل صدیقی کو روسٹرم پر بلایا۔ عدالت نے گزشتہ روز محفوظ کیا گیا فیصلہ سناتے ہوئے فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ ہم نے فل کورٹ کی تشکیل پر مشاورت کی، ہم آپ کے تحفظات کی قدر کرتے ہیں، آپ ایک قابل قدر اور قابل احترام وکیل ہیں، انسانیت کے لیے آپ کی خدمات کا میں خود گواہ ہوں، اب برائے مہربانی اس طرح کی درخواستیں دائر نہ کریں۔ فیصل صدیقی سے مکالمے کے دوران چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیے کہ ستمبر تک فل کورٹ بینچ دستیاب نہیں ہے، ہم نے ماضی میں دیکھا ہے اس طرح کے حالات میں فل کورٹ تشکیل ہوئے مگر فعال نہ رہ سکے، 2 مرتبہ معمول سے بڑا لارجر بینچ بنایا، وہ مکمل سماعت نہ کر سکا، لارجر بینچ بنا کر مقدمے کی سماعت کرنا ناممکن ہے۔ چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیا کہ جہاں پر دلائل تھے وہاں سے ہی شروع کر دیں، اپنا کام جاری رکھیں گے، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، ملک میں کون سا قانون چلے گا یہ فیصلہ عوام کریں گے، ہم نے کام ٹھیک کیا یا نہیں تاریخ پر چھوڑتے ہیں، اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے تاریخ سب دیکھ رہی ہے، ہمیں تنقید کی کوئی پرواہ نہیں، ہم صرف اللہ کو جواب دہ ہیں۔ ساتھ ہی اٹارنی جنرل روسٹرم پر آ گئے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ کل فیصل صدیقی کی درخواست پر 3 نکات پر بات کروں گا، گرفتار افراد کی فیملی سے ملاقات سمیت تمام یقین دہانی ہم کروا چکے ہیں، مرضی کا وکیل کرنے اور تفصیلی وجوہات پر مشتمل فیصلہ دینے کا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ کسی شخص کو سزائے موت یا عمر قید نہ ہو، تمام 102 افراد کے وقار اور احترام کی ضمانت دی جاتی ہے، کسی کے ساتھ برا برتاؤ نہیں ہوا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کل لطیف کوسہ صاحب نے گرفتار ملزمان سے ناروا سلوک کی شکایت کی، میں نے خود چیک کیا، کسی ملزم کے ساتھ ناروا سلوک نہیں ہوا، ملزمان کو صحت سمیت تمام سہولیات میسر ہیں، ملزمان کے خلاف ناروا سلوک ہوا تو ایکشن ہوگا۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے استفسار کیا کہ فوجی عدالتوں کے معاملے پر عدلیہ اور مقننہ کے دائرہ کار میں تفریق کیسے کریں گے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ کورٹ مارشل کا دائرہ کار الگ کیا گیا ہے، میں اس معاملے پر لیاقت حسین کیس سمیت مختلف فیصلے پڑھوں گا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فوجی عدالتیں قانون کے مطابق نہیں ہیں۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ عدالتیں قانون کے تحت بنی ہیں لیکن آئین کے آرٹیکل 175 سے مستثنا ہیں، میں عدالتی سوالات کا بھی جواب دوں گا، کورٹ مارشل آرٹیکل 175 کے تحت نہیں آتا۔ جسٹس مریم نے ریمارک کی کہ اگر یہ بات ہے تو درخواست گزاروں کا استدلال درست نہیں ہو جاتا، درخواست گزار بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سویلینز عام شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں، بنیادی حقوق تو پھر آرٹیکل 175 کے تحت قائم عدالتیں ہی دیکھیں گی۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے استفسار کیا کہ جو 102 زیر حراست افراد ہیں ان کے ٹرائلز کس عدالت میں ہوں گے، مارشل لا کورٹس یا ملٹری کورٹس میں؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ان افراد کا
ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर फौजी अदालतों की आईनी अदालत में अपील का हक दिया जाए तो क्या होगा, मिलिट्री कोर्ट्स तो फिर किसी हाई कोर्ट के ज़ेरी निगरानी नहीं होगी, क्या ऐसी सूरत हाल में मिलिट्री कोर्ट्स आर्टिकल 175 के ताबे आ जाएंगी? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जी हाँ, अपील के हक से मिलिट्री कोर्ट्स फिर आम अदालत बन जाएंगी। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि शहरियों के बुनियादी हकूक तो आइन के आर्टिकल 175 से बनी अदालत से ही होते हैं, फौजी अदालतों में शहरियों को ये हकूक कैसे मिलेंगे? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जस्टिस मुनीब अख्तर के सवालात के जवाबात में जस्टिस आयशा मलिक के जवाबात भी बताऊंगा। जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने रिमार्क दिया कि मिलिट्री कोर्ट्स भेजने के लिए किसी सिविल शहरी का फौज या उनसे बरह रास्त ताल्लुक लाजमी है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि लियाकत हुसैन केस के मुताबिक ताल्लुक होना लाजिम है। जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया कि सिविलियन के लिए मिलिट्री कोर्ट्स एक मुतवाज़ी जुडिशल सिस्टम नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, मैंने ये सवाल नोट कर लिया है। अब चूंकि अटॉर्नी जनरल के पास प्रॉपर तैयारी तो है नहीं, और वो खुद भी शायद उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स और जो आर्मी कवानीन है या आर्मी एक्ट है या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके बारे में नॉलेज ना हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप दलाइल जारी रखना चाहते हैं तो 10 मिनट और बात कर लें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत ने मुझे हदायत लेने का कहा था, गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान कई कवानीन मंजूर हो चुके हैं, आर्मी एक्ट में भी कई तरमीम हो चुकी हैं, कुछ कमेटी इजलासों में शिरकत कर सका, कुछ में नहीं, कुछ तरमीम का पता नहीं है। जस्टिस मज़ाहिर ने रिमार्क किया कि आप अदालत के सामने ये बयान दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं सिर्फ हकाइक बयान कर रहा हूँ, अदालत ने अपील का हक मिलने से मुतल्लिक पूछा था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिविलियंस को अपील का हक देने के मामले पर 4 मामलात को देखना होगा कि साजिश में शामिल गैर मुल्की अफराद इस हक के अहल होंगे या नहीं। ये भी देखना होगा कि फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले सिविलियंस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है या नहीं। दलाइल का सिलसिला जारी रखते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मुनीब ने कहा था कि हुकूमत जाने वाली है तो अटॉर्नी जनरल कैसे यकीन दहानी करवा सकता है, इस वजह से बरह रास्त GHQ से हदायत ली हैं। मुमकिन है 1 हफ्ते बाद मैं और हुकूमत ना हूँ, इसलिए बरह रास्त हदायत ली हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि अगर मुस्बत जवाबात आ रहे हैं तो आप दलाइल जारी रखें। जिन अदालती नज़ायर का जिक्र किया इनको दोबारा देखूंगा क्योंकि कुछ चीज़ों पर वजाहत ज़रूरी है। अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी की है और अदालत ने कहा कि केस को हम कल समाअत के लिए दोबारा सुनेंगे, और साथ जो मिलिट्री कोर्ट्स में फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा है उसको मुस्तरद कर दिया है। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को ये लगता था कि ये मामला लटक जाएगा, ये इसको लिंगर ऑन और डिले करने के लिए ये फुल कोर्ट बेंच की बात की गई है। चूँकि एक बेंच जो ये 6 रुकनी है तकरीबन केस सुन चुका है, इस वजह से इस केस को वाइंड अप होना चाहिए। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस का आगे मंतकी अंजाम क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।